মাথাটা অনেক বড়। আরে ভাই আপনি না একবার গরুর চোখ খাইছিলেন টক নেতা নিয়ে গেছেন না মামাটা গরুর চোখ নেতা খাইছে কেন আচ্ছা দেবো দানা হ্যাঁ দানা হাই হাই দানা হলে গাঁট ছি 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 দানা খাইলে লাগবো মিম হ্যাঁ ছাগলের বিচি मैंने तो ये दा हाराम जरूर से देखिए अच्छा वाले लेंगे हमें जरूर तक वायरस तक आता है एक कोई सर सर तो हुए कि ये रे हाय 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 अरे बारे उड़ो खा उधर हुए आला क्या विदेश आड़ा हुए कोनो किसी का ये कर दांता शक्त ना আমাদের গরুর দাম 1,05,000 টাকা